¿Se me escucha? Sí, ahora sí. Hola. A ver, se debería escuchar la música. Un poquito. Vale. Se supone que se puede jugar solo al DLC de Blood and Wine. Y es lo que voy a hacer yo. Básicamente, aunque no puedes jugar solo al DLC, porque está dentro del juego, te pone el nivel y la y el equipamiento para ir a ese DLC. El DLC consiste básicamente en las aventuras de Geralt en una región en concreto del mundo de The Witcher, que es Toussaint, o Toussaint, que es literalmente Francia. Y que su movida es pues ser muy ricos y tener mucho vino y ser gilipollas. Como Francia, vaya. Tengo entendido, porque no hay que ser muy listo, porque la expansión se llama Blood and Wine, que va de vampiros. Y que sale cierto vampiro querido por mucha gente. Así que le tenía ganas a este DLC, pero como no me flipan los juegos de The Witcher, ¡Hola! Como no me flipan los juegos de The Witcher, pues nunca lo jugué. Y ahora es una buena oportunidad. Los vampiros, de arriba, abajo, centro y para adentro. Literal. Y antes he entrado y te deja en medio de la nada. Así que voy a ver lo que hay que hacer y vamos a... Me tienta jugarlo en fácil, porque el gameplay de The Witcher, el sistema de combate es una mierda. Pero como es un streaming, voy a jugarlo en lo que supongo que es el normal. Creo que voy a cambiar el, la configuración del juego para que esté en ventana. Porque voy a tener que estar mirando el monitor secundario y no me apetece que se os vaya el sonido todo el rato. Todo bien, ¿no? Se escucha bien. Uy, la cámara está muy grande, lo acabo de ver en el monitor. Voy a reducirlo un poco. Como la iluminación no es muy buena. Vale, bajo el juego. Ya lo había bajado, pero supongo que un poquito más. Espera que se ha roto. ¿Asimhol? Todavía no se le han cargado las riendas. Bienvenido a... Vale. Pues eso. Vale, correcto. Me parece bien. Hoy. Que no estoy jugando al Hearts of Stone. Vale, me parece correcto. Ir en caballo es lo que más me gustaba del juego, la verdad. A ver, voy a ponerlo en inglés, en castellano. Uy, ¿no se puede? ¿En serio? No, no quiero tener que salir a, a la página. Ah, mira. Ah, puedes cambiar la dificultad del Gwent. Vale, lo que yo quería era full screen, no. Borderless window. Para así poder ir toqueteando el streaming.
Ok. Creo que los frames van un poco regular porque lo tengo todo a ultra de cuando jugaba. Y estoy aquí con los de estos. Joder, me da mucha rabia el no... el que esté en inglés, pero bueno. A ver. Vale, ya no hay más... Ya no hay más cosas. Buah, no me acuerdo de nada. De absolutamente nada. Felicidades. Vale. Ah, claro, esto lo tengo que hacer ahora. Eso ya lo sé. Eso ya lo sé. Quería... Es que esto es una cosa que los juegos de The Witcher tienen mucho. Que es la movida de que siguen mucho las modas del momento. Y claro, esta rama, estos arcos no, árboles de habilidades, que es en plan, sube un 5%, como un 5%, tío. Dame habilidades nuevas, dame cosas que cambien realmente el gameplay, ¿no? Vale, sí. De esto sí que me acuerdo bien. Podría haber hecho esto antes de comenzar el streaming, pero no tenía ni idea de que me iban a hacer hacerlo. Uy, la adrenalina me parece bastante fuerte. Uy, gracias Atenea por el follow. Muchas gracias. Bienvenida. A ver. Por cierto que estamos jugando a The Witcher por nuestro podcast de videojuegos y literatura. Que como aquí soy yo, el fans de los libros, me ha, me ha tocado hacerlo. Oye, ahora no me deja poner cosas en el chat. La madre que me parió. Mm, casi que debería cerrar la ventana porque la luz está haciendo cosas raras. Vale. A ver que siga subiendo esto. Uy, que tengo que ponerlo en el árbol de al lado. Tú aquí. Tú aquí. A la defensa que le den por el culo. Que no hay parries en este juego. ¿Os podéis creer que no haya parries? Pero la esquiva. Ay, por favor. Una movida que tiene es que es un sistema fallido por definición, porque los ataques rápidos siempre van a ser más efectivos que los ataques cortos, que los ataques lentos, especialmente en juegos con más de un enemigo a la vez. Pero bueno. Vale, ahora esto. Ve. Es que el crossbow me da un poco igual. Especialmente cuando creo que aquí los ataques fuertes no tienen que ver
con el romper la guardia y todo eso, que es realmente lo que interesa. Ahora sí. Y ahora esto. Por alguna razón se suben las habilidades con el clic derecho, que es algo que no termino de entender, pero vale. Voy a ponerme esto porque cuanto antes se terminen estos combates, mucho mejor. Y pues no hay ninguna habilidad. No. Lo voy a poner todo aquí. Perfecto. Más attack power me parece correcto. El sign me como los cojones. Ah, no, vale. Ya lo pillo. Vale, arreglado. ¿Qué significan los numeritos? Pues esto es la cantidad de mutaciones, de mutágenos, supongo, que tiene. Y esto es que es la mierda, es lo que estaba diciendo antes. Es que son porcentajes que... Hola Juan, que no te había dicho nada. Son porcentajes que los juegos de The Witcher siempre cogen cosas de moda de la época para el diseño y es en plan, todo esto, que son 5 niveles, sube un 25% el daño, que es en plan, a ver, entiendo que es un árbol de habilidades, pero dame habilidades nuevas o cosas que cambien realmente el gameplay. Si yo me subo todo esto o todo esto, esto es la rama de la ballesta. Tampoco importa tanto, o sea, sí que cambia el juego, evidentemente, pero no es en plan otro juego, que si no va a ser así, pues no, sinceramente, no pongas árboles de habilidades. Ahora voy a la quest que me tiene que llevar a... A ver, vale. A la expansión de Blood and Wine. Ir con el caballito era de mis cosas preferidas. Y yo siempre iba ahí despacito. Take it easy. A ver qué te pasa a ti. No puedes matar a la gente. Eso es un contra. Creo. ¿No ves? Vitimito. A ver. Vale, pues no vas a decirme nada. Me voy a tu son. Tu son. ¿Pero cuál era? Apply. Sin white. Será este, ¿no? Vale, si me lo permitís, voy a salir. Como que no puedo guardar ahora. Vale. Voy a salir porque quiero poner el juego en castellano. Porque creo que tendrá mucha más gracia
Ah, sí. Es un... Es un... Geralt el kinky de barrio, sí. eh... Hola, Amanda. Es una zona, una provincia que tiene como... Son muy pijos y tal, y creo que tendrá muchísima más gracia si los títulos están en castellano, aunque yo lo... No sé por qué lo jugué en inglés, la verdad. Creo que porque no estaba basado en la traducción de los libros. Me gustaría poner el sonido en polaco para que fuese full inmersión. Recuerdo que lo puse y no me gustó nada, porque las tonterías que te dicen no las subtitulan, entonces no lo pillas todo. Y cuando vas caminando por ahí, pues te dicen, no sé qué, no sé cuántos. Y eso no... evidentemente no hay subtítulos para todas las voces que suenan. Pero bueno. De hecho, el Cyberpunk sí que está doblado, ¿no? ¿O me suena a mí? Espera, que se me olvida hacer una cosa. A ver. Vale. Let's go. Yay. Gracias a mí mismo. Vale, pillamos esta misión. Uy, mierda, quería leerla. Joder, macho. Leer. En nombre de nuestra misericordiosa soberana, su ilustrísima gracia Ana Henrietta, hemos viajado hasta los reinos del norte para haceros saber nuestra misión. Todo eso sin punto. Un monstruo terrible ha aparecido en el ducado de Toussaint. Voy a decir Toussaint. Una bestia que ha cometido crímenes atroces contra los súbditos de su gracia. Solo el más severo de todos los brujos tiene la capacidad de destruir a la bestia. Por ello, os suplicamos humildemente que acudáis a la aldea de Hondonadas, donde aguardaremos vuestra llegada con la esperanza de que os dignéis a escuchar nuestras cuitas y liberéis a nuestra tierra de las garras del miedo. Vuestros humildes servidores, Palmerín de Lonfal y Milton de Peirac Peirón. Vuestros humildes servidores. De Paula. Vale. Esto ya lo sabía, muchas gracias. Carta de su majestad Radovid V, soberano de Redania, el portador del presente documento tiene derecho al libre tránsito por todos los bloqueos del río Ponta. Creía que esto se quitaría cuando te pasaras el juego, pero vale. Venga, sardinilla. Mira, literalmente otro brujo. Quita, coño. Sigue teniendo graficotes, ¿eh? No sé si lo tengo a tope. Diría que sí. Opciones. Ajustes de pantalla. Gráficos. Vertical, sí. Uy, el Hairworks lo tengo al 4. Voy a ponerlo al 2, que esto chupa un montón. Es que el pelo me quita un montón la inmersión. Ay, creo que no se escuchará mi puñetazo. Pero bueno. ¿Se ha escuchado? Ah, sí, el señor este. Qué mal me cae. Venga, tira. Bueno. Es que ahora hacen cosas modernas, filtros de todo. Mira que bien se lo pasa esta gente. La gente de hoy en día sí que se sabe divertir.
¿Hay gente? No me apetece una mierda, bichos. Si es gente, sí. Nope. Ah, sí, las marcas. Ya no me acordaba. Uy, se ha quedado... Se había quedado rayado. Slow now. Whoa. Ah, no, tira. Los ghouls estos son muy pesados. Quita, no. Lo del nivel de pánico del caballo está guay, porque hay juegos que sembran, no, si te pegan te baja del caballo, y en otros juegos en plan que puedes hacer lo que te dé la gana. Y en este pues tiene como su propio nivel y tal. A ver, libros, esto es la misión. Esto ya lo sabía. Déjame en paz. Vale. Ay, la meditación. Ya he colocado los mutágenos. ¿Qué me has hecho? Pero que me dejes en paz, que ya lo he hecho. Si es que ya lo sé. ¿Por qué hace? Vale. ¿Me sueltas el brazo ya? Gracias. Es lo que me ha quitado. Vale. Meditación, bestiario. Ah, no tengo ningún bestiario. Oh. No tenemos que pasar en odoradas. Vale. Solo estaba mirando si me estaba llevando. O sea, si esto era lo que tocaba. Los labores serán con presteza y los conductores serán proscritos para siempre. Milton, look. Get out. In the flesh. Los trajes están guapos. Let us go inside and greet you as befits an old friend. And you, fear not. We shall put an end to the rule of outlaws soon. Hablan casi francés. Found your message on a notice board. You see, Pomeran, I told you. The griffin at White Orchard. I knew that were we only to follow the tracks of its slayer, we would in the end find Geralt. Milton de Peyrac Peyran and Pomeran de Lawnful. Good to see you both. Been years. Be assured, we share your joy. You must forgive us. Si son de los libros, no me acuerdo de ellos. Surroundings. When we pledged to place the village under our protection, the village elder gave us this hut as our lodgings. He swore it is the best hut in the village. Bueno. Get involved in some squabble? We discovered that in retreating, the Redanian garrison that left this land still is at the mercy of numerous plagues. The tyranny of bandits the most onerous among them. These plunderers shall soon descend on this village to collect tribute. Milton and I will dissuade them. Bueno, vale, pero ¿cuándo vamos a Toussaint? Fight injustice and oppression wherever they rear their heads. Ese señor es catalán. Concern you, of course, but do us the kindness of waiting. Once we have dealt with these marauders, we have a matter we must present to you. Mira, esto es algo que diría Geralt. Si os deshacéis de esos bandidos, otros peores ocuparán su lugar. Bueno, va. Voy a ayudarlos. So, plan to go out and meet the bandits when they arrive? Fight them? Parmenan wishes first to appeal to their sense of decency. But I expect they will be deaf to this. Yeah, completely. We must afford them a chance to stand down. Many a hardened outlaw has left the path of wrongdoing upon hearing words of admonition. Doesn't happen in these lands. Ever. If they do not heed my reprimand, we at least will know we have done all within our means to evade bloodshed. Fine.
Naturally, I'll help when Palmerin's rhetoric falls on deaf ears. Excellent. Then we've but to wait for the rogues to arrive. Hear go. that? Your bandits have arrived. Esto también lo hace mucho el juego. En plan, tienes que esperar a que vengan, pero esperas en una cinemática. No. Espero que el gato esté. Pero bueno, Geralt, va, venga. Prisita, ¿no? Hark, contemptible cars. Hark. He mean us? I, Palmerin de Lawnfall, call upon you to repent. Set your hearts. Do you not see that they are blackened? Regular punch and duty here. To prey upon commoners is no honor. To loot their meager stores, abandon the path of shame, and we will spare you. Me hace mucha gracia la gente de Toussaint. Right good jest, that. Had us a laugh. Now, fuck off or we lose our patience and you lose something else. Nay, wait, Zorg. These lads are a lot. Le ha pegado fuera de plan. Oi, players! Can you toss balls all loopity like? Or do that thing where one spits fire while the other farts? Noble Palmerin's giving you a chance. Now I'm gonna give you some advice. Do what he says. Or what? Or you'll find yourself fighting knights errant in the pay of the Duchess of Toussaint. And they eat scum like you with their morning porridge. There's 3 of them. 2 turtled up in armor. We'll come back later. Some wench sent them. Folk will say we's afeard and ¿Has visto wenches and que jesters. Ooh, bien habla insulted the Duchess. Geralt? Not good. Indeed, we cannot let the affront go No, hombre, unpunished. no. I swear upon the heron you will pay with your own blood. By the crane. Joder, quería evitar esta pelea. Uy, está en rojo. No sabía que esta primera. No. Uy, porque no hace el ataque fuerte. Ah, vale. Dale, coño, dale. No hay como mucha gente. Es una cosa que estaría guay, o no he visto esa habilidad. Es una habilidad que te curará con los críticos, ¿no? Y podrías ir ahí full. Glass Cannon, cañón de cristal, eso sí, en castellano. A ver, ¿por qué no hace el ataque fuerte? Más gente, ¿eh? ¿Qué le pasa a los bandidos? Un tiroteo con espadas. A ver, por favor. Saquear. Cenizas. Uy. Se está quedando viejo, este juego. Why do they not emerge? It is over. We have banished the scoundrels, lifted oppression's yoke from their lives. Warned you it'd be like this. Fear you as much as they did the bandits now.
Sorry, no fanfares and flowers. You're not in Toussaint. Ah, it is true what folk claim. In the north, no noble deed goes unthwarted. It is time to go home. And we shall, my friend. Venga, venga, venga. Come, Geralt. It's time we delivered our message. Estaría guay que no. Fess up. Unos Brings you minutos such a después. long way. We are to deliver Her Grace the Duchess's message in full, with all due ceremony. For tradition, Is sacred in Toussaint. All right, fine. most honorable Geralt, slayer of monsters and all evils nefarious, which prey on the defenseless of this world. Whereas never have you been known to deny help to the innocent, nor leave widows and orphans to fates undeserved. Answer you now our present summons. Free us from the beast which floods our streets with blood, and sows panic in the hearts of rich and poor alike. Come to our aid, Witcher. Thus humbly beseeches you the Star-Crossed City's most gracious protectress, Her Illustrious Highness, Duchess Anna Henrietta. Shall you answer her call? Sí, venga, 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 venga. Bueno, contadme algo más, estaría igual. Esto es algo que también hace mucho de Witcher. Es un juego de rol, porque eliges el diálogo, no. Eliges saltar la cinemática o que te cuente cosas, ¿sabes? No hay ninguna elección real. Pero bueno, como a mí me interesa. Might be the most fervent request that I take a contract ever, and the most polite. And now we've got all that behind us. I want to hear more about this beast. Some kind of monster? Just guessing. Most assuredly, though no one has caught a good look at it as yet. Our only sure witnesses. Bodies massacred in a brutal, horrid manner. Look, some sketches drafted from descriptions given by those who claim they glimpsed the beast. Each quite different. To my mind, these witnesses lie. How many victims so far? 2. When Dos? Her Grace Joder, macho. learnt of the second, she discharged us immediately to fetch you, promising grants of land and fortunes in gold, should you answer her summons. An ill wind blows, Geralt. The beast cannot be tracked. Folks say it wields black magic. Also, both victims were nobly born, and the start of a tourney draws near. Este contrato tengo que pensármelo. He comprado el DLC, pero no me interesa mucho. En realidad. Mentioned a tourney. Why doesn't the Duchess just call it off? Simply it is too late. Porque The sería... guests have arrived. No cancela The el best torneo knights of porque all sería muy lands, malo para la relatives of the hostelería. Emperor. The beast could be a threat to others, not just to Her Grace's subjects. Got it. Before an aristocrat dies, at best it's a scandal. At worst, a diplomatic incident. Anyone tried to hunt it? Knights errant, for example? Ha! Many have tried. Baiting, waiting in ambush, but to no avail. The beast is clever. It evades all traps and attacks of a sudden. It is like a ghost. An experienced tracker. This is what we need, with knowledge of monsters. In short, we need you. Beast wields black magic? What makes you say so? The first victim vanished between bites at a feast. Of the feast-goers, none noticed this. They saw but an open window, then heard desperate cries from the street below, where a corpse had just been found. The second killing, similar. A knight in a locked room. Servants all about the house. Guards all around the estate. Yet the beast somehow got him out, dragged him to the town square, and killed him there. No one saw, nor heard a thing. We have no fear of creatures against which sword A ver, por and shield ahora protect, but of this es un beast, bicho nothing is relativamente known, bueno porque solo save mata that a it cannot be ricos. traced, kills effortlessly, and with no rhyme or reason Como we can un discern. brujo no mata bestias inteligentes, a lo mejor no lo matamos. I sometimes think back to all the contracts I've ever taken from sovereigns. Can't name hardly any where I came out ahead. You cannot be thinking to refuse. No. Just struck by a thought. How the Duchess can sometimes be...
demanding. So you accept the contract? Excellent! We must set off at once. We long wanted this land searching for you. Yet time is of the essence. Ready to go, soon as you're packed. Ha! Then post haste to Toussaint. To Toussaint! Vale, tira, tira. Creo que salía Jaskier, espero que sí. En el juego se llama Dandelion. La madre que los parió. También tengo entendido que este DLC es más bonito porque como estás en Toussaint, no necesita guardar la ambientación de Temeria, Redania y las islas, que son sitios de mierda. Y aquí pues es más verde, con más flores. Es mediterráneo. Y mira, está bastante más chulo. Toussaint, the land of love and wine. Exactly how I remembered it. Bien, los Pirineos. You will find Beauclair has changed some these past years. Walk about when you have the chance. You will see for yourself. To me, place always seemed straight out of a fairy tale. Knights errant, elven palaces. You insinuate that we are somehow odd? I shall prove you wrong. This I pledge on the Heron. Qué buena forma de demostrar que eres completamente normal. Joder, macho. Vaya bienvenida. Lo del fondo es el lamento. Vale, iba a hacer una rima, pero bueno, tengo que mantener esto más 18. Oye, pobre caballo. Nuevos lugares de interés. A ver. Creo que no es el mejor momento para un tutorial de minimapa. Sí. Acabas de presentar una pelea. Creo, vaya, no sé. ¡Las ovejas! No me voy a... Oye, no me pegues hasta que se vayan las ovejas. Vale, huid. Como mates una oveja, veremos. Hostia. Es un Goliat. Hostia, he hecho un rol tipo Dark Souls. En plan como si hubiera frente invencibilidad. Hostia. Me ha reventado un poco por hacer el idiota con las ovejas. Ay. Las ovejas no tienen animación de morir, así que puedo pelear tranquilo. Sí. For my lady, you I kill a monster. All for one, one for all. Ay, mierda. Creía que había rodado. Le he puesto sangrado. Sí, qué guay. Me gusta eso.
soy nada. ¡Ah! No quería esto. Como matado. Me pide, me perdona. Me estoy haciendo los controles. Estaba todavía probando cosas, que me estaba curando y todo eso, que no recordaba absolutamente nada. En realidad es un buen juego porque te curas con empanadas. Eso siempre está bien. No, con albóndigas. Me había parecido por el dibujo. Joder, macho. Una empanada. Tío, son bastante humildes, No me va a dar. No. ¡Ay, sí que tienen! Sí que tienen animación de morir. Pobrecita. ¡Ay, pobre ovejas! Oh. Ah, no me sabía ese ataque. Joder, macho. ¿Cómo era esto? Escudo protector. Ni puta idea de cómo funcionaba esto. Le estoy dando por la cabeza. Ah, la mierda. Oye. ¡Ah! Me he cargado una abeja. Big beast. Tackling it single-handed? None too wise. Neither is love born of wisdom, Witcher. So, Guillaume, out with it. Which fair damsel inspired you to vow to kill that filth? The most beautiful among them. If he Francia. wishes to guard her name a secret, he need not reveal it. You I do not know, sir, nor seem you a knight, yet still I am profoundly grateful, nay, indebted to you for your succor. This trophy, sir, is yours. La mejor oveja que ha habido nunca. Eso, ¿cómo ha acabado aquí un gigante? A Porque giant vamos. this close to human settlements? Strange. Well, that was no ordinary giant. His name was Goliath, rumored to have been a knight once, but one who broke his vows. For this, the Lady of the Lake transformed him into a wild giant and banished him into the Gorgon Hills. So he came back down? Why? Several times each year, hunger chased him into the lowlands. Goliath had killed and devoured many shepherds. Guillaume's hunt served a noble cause. Muy bien, Guillaume. At any rate, Seguro it's a que no tale es for more todo el día. agreeable environs. Venga, va. I'll take the trophy. Why not? Could find someone who'll pay to buy it. Put up a good fight against the giant. Got experience battling monsters? None. In Tucson, we mostly chase bandits. But I vowed I'd bring my heart's champion the head of a monstrosity, as the famed Gottfried, known as the Giant Killer, did. You don't mean to hunt the beast, I hope. The matter's best left to Geralt. Another challenge awaits me. Yet if Geralt is to hunt the beast, he ought to know. It struck again. Oh, no. The river surrendered a corpse. It washed up in the meander by the cockatrice. Damien Delatour's guardsmen are Gallotriz. there No already, sabía securing the que area. la Securing cocatriz the area? se llamaba Better go Gallotriz. there now before they trample any tracks, manhandle any evidence. Set forth, then. I shall ride for the city to inform her gracious magnificence that Geralt has arrived. We'll meet later, near Guillaume's tent at the Tourney grounds. I shall take you then to see her grace. Venga, venga, venga. Iba a enseñar mi navaja de Albacete, pero no la tengo. Oh, nivel 35. Me hace muchísima ilusión. Uy,
El inventario, ya ni me acordaba. No, macho. Me tendría que haber puesto el juego en fácil. Vale. Sardinilla. Come on, Brave kid, Guillaume. Parmanin oversaw his upbringing. Guillaume is his kid. Ay. En Blood and Wine puedes experimentar mutaciones de brujo adicionales para buscar una localidad. Podemos encontrar un mensajero que te da el profesor Muro. Mira un perrito. Hola, perrito. ¿Habéis visto qué bonito comparado con Redania? Bueno, con Redania, Temeria, Kelly. La verdad es que los juegos de The Witcher son feos con ganas. Estás todo el rato en guerras y zonas muy turbias. Y aquí han podido, pues eso, poner flores, por lo menos. Can't get used to the way you knights talk, especially how you switch back and forth between flowery and, well, near normal. We are knights errant, in the service of her gracious magnificence. When we appear in her name or speak on her behalf, we are bound by tradition. Ah, el gallotriz es una posada. Ya decía yo. Toma. ¿Y esa espada de ahí? That's it, Roach. Me gusta mucho cabalgar en The Witcher. ¿Por ahí? Ojalá hubiera un botón como en... O sí que había un botón de seguir el camino. Iba solo. Pero Let's no me go. acuerdo. Creo que si no tocabas la cámara, una cosa así. No one here. They must have removed the body already. Let's look around, make sure they didn't miss anything. A ver, ¿cómo era? Hobnailed boots, multiple sets of prints. Ducal guard, clearly. Let's see where they went. Esto es Walked along the shoreline. la visión de detective. Got guests. Careful. Que es lo que siempre digo de copiar. Hostia, le iba a dar hostias a puñetazos. Ah. A ver si le pego con la de hierro. 65 le doy con la de hierro. Que es como en realidad no aprovecha para nada las dos espadas del grupo. Creo que no se termina de explicar en la serie, pero tiene una espada de plata para las bestias y una espada de metal, bueno, de metal, de acero para las personas. Y claro, en el juego no tienes que ir cambiando de espadas ni nada así. Entonces me parece que está un poco desaprovechado. Hola, no sabía que hacía eso. Vale. Drawn here by the smell of blood. Let's keep looking. A ver, ¿dónde está? Veamos ya. Anything taken by the current ends up in these shallows. Yes, the stench is fierce. Blood.
Guardsmen pulled these nets out of the water, then cut the mutilated body free. Gonna dive in, make sure they didn't miss anything. Only blood-soaked scraps left of the victim's clothing. Good quality cloth. A wealthy victim, correct? Looks it. A ver, por ahora solo está matando gente rica. Yo no... tampoco... me está dando muchas razones para perseguir a la bestia esta. Botas de bucal, 3 florines. Lino, gracias. Pañuelo, rico. Vale, hemos encontrado un pañuelo con las iniciales. Silk kerchief, monogrammed DLC. A noble's accessory, clearly. Need to comb the bank. Estaría guay una misión de investigación. Blood. Guardsmen pulled these nets out of the water and cut the mutilated body free. Nothing. Pero sí. Notice anything interesting? Alas, nothing. Enseñar el pañuelo, por lo menos, ¿no? Junk that came down the river. You must keep searching. Sí, pesado. A ver. Vale. Look, a boat was launched here. Guardsmen must have loaded the body parts onto it, taken them somewhere. Need to find out where. I'd like to look at the corpse before it starts to decompose. The inn. Its patrons must have seen the guardsmen, which direction they took. We should ask there. Seems we've got ourselves an audience. You think this surprising? The locals will tell the children of children they do not have yet, of the day a quartered corpse was pulled from the river. One thing. Found a handkerchief in the water. Monogrammed DLC. Mean anything to you? TrialCore? It cannot be. Was it he the beast slew? Seems so. Knew him well? Long past. We were close friends once, but our paths diverged. He was a man of extremes, standing by his companions no matter the odds, fighting his foes to the bitter end. Foes? You have a lot of them? He did, but I do not see what that has to do with the beast. Ah, Geralt, you've struck a raw nerve. Memories of a time long past, to which I'd rather not return now. I understand. We can talk later. Let's go to the tavern. I shall have to leave Lo de you que soon. las iniciales del tío Got sean back to de Tucson. DLC Knight in es the un humor service of muy her de illustrious rollo. highness knows no rest. A ver, ¿esto qué hace? Es que no me acuerdo. Toxicidad... Fuera. Mala vibra fuera. Regenera vigor. Va, ¿no? In fact, I'd feared I would return too late to fulfill my duty. Yet it seems I've arrived in the nick of time. Vamos. Vamos a los caballos aquí, ¿no? Lo que tú quieras. Once you have finished examining the corpse, be sure to report to Anarietta, Anarietta? Her Grace the Duchess. I forget myself at times. We address each other by our first names in private. Never in Pomrin's presence, however. He finds such familiarity offensive. Sí, lo guay de este DLC es que el paisaje es más bonito que las mierdas del continente de But you will Witcher. find no better crayfish chowder in all Tucson.
gatito. Muy bien. El gallo, tío. I'm something like sleepy. A fruitful hunt. By my troth, could that be the musty scent of fresh pate? No, no. Naught else, Sir de Peyrac Peyren. I see time has not dulled your senses. We would be honored if you would join us. Your companion as well. But why do I not detect even a whiff of crayfish chowder? No soup today, on account of there being no crayfish. I reckon you've not heard, but all I caught was a corpse. I awoke at the crack of dawn, as I do each day, but when I looked up, I beheld a blood-red sky. This corpse is precisely why we're here. For the man whom you've invited to join you at the table was summoned from a far-off land by her gracious magnificence. He is tasked with tracking and killing the beast. We invited 2 men to join us, yet since Sir de Peyrac Peyren in temperament is more akin to hare than hound, I surmise the other is the hunter. With whom do we have the pleasure? Name's Geralt. A humble introduction. You've clearly not tarried long with Sir de Peyrac Peyren. Spare us the petty insults. Eso es lo que iba a decir. Estas conversaciones son muy largas, ¿eh? Todo el mundo en Toussaint, bueno, todo el mundo. Los personajes de Toussaint son unos putos pijos. Joder, como cascan. Ask Geralt, please, or we shall be here till winter. Voy a preguntar un poco más. Must have been early in the morning. Went to check your nets and then... I stepped out of my hut and saw... By my troth, to the point, man. You found a body ensnared in your crayfish nets. We know this already. What happened then? Did you see anyone nearby? Did you spy anything noteworthy? Anything at all? Not the soul. Pobrecito, solo está hablando el señor. As for Joder, noteworthy... macho. Well... What did you see? But be warned, if I hear the sky was red again... I saw a head bobbing, eyes bulging, the tongue blue and popped out. Next to it, a hand rocking upon the water. Get a good look at the body parts? They gave me such a fright. I bolted to town fast as my legs would take me, then returned with guardsmen who told me to keep out of their way. They had a hard haul. The parts were so tangled up in my nets, they were forced to cut them. Need to examine the body. Know where they took it? They ferried it across, then loaded it on a cart and hauled it to a cellar at Corvo Bianco to keep it cool. What? Why Corvo ¿Quién será esa señora? Russell's estate. Realmente ni puta idea de quién es esa señora. He'll set his hounds on them. While you were gallivanting about the north, his vineyard was auctioned off. Who was that? Woman who just left. Didn't see her before. Didn't notice her walk in either. Doubtless Ninnis, the innkeep's daughter. But hold, Geralt, because this is an outrage. Rossell's vineyard was auctioned off? Inconceivable. It is no secret the Baron had gambling debts up to his ears. It finally came time to collect. His creditors auctioned off his property. The Ducal Chancellery bought it, in fact. Rossell now bunks with his brother in Vicofaro. I told Rossell he'd get his comeuppance. How long can one throw on past heroics? No, no se sigue escuchando. Vaya mierda. No me gusta. Must finally have defined that his promises meant nothing. Such are the times. Today's knights are pale shadows of the heroes of yore. It's true what they say. God sent the beast to punish us for straying from the old Pues sí. Como siempre.
Estáis hablando un montón, en serio. Corvo Bianco lies a short way from here, near the tourney grounds. Just follow the road and you'll arrive. Not coming with? Oh yeah, duty of some sort calls. Some sort? Ha! Her Grace bestowed a great honor on me, even before we departed for Venice. I'm to play the hare during this year's game in the Palace Gardens. When you see me in my costume, you will wet yourself laughing. A little tempted to ask a few questions, but it sounds like a long, complicated story. One involving lengthy digressions into local history and tradition. So, Me see you suena later, Melton. que la liebre Good fue luck. Jaskier en los juegos. En los juegos, en los libros. No me acuerdo. A ver, que no veo el chat. Venga, va. Tú. I've always dreamt of traveling to the north. Pues no te pierdes nada. Gatito. Ah, no es un perro. Perrito. No me interesa esto. Me interesa el perro. ¿Cómo se llamaba? Ah, aquí. Me gusta que aparezca de la nada. Perrito. ¿Me habéis visto? ¿Qué paisaje más chulo? Tengo entendido que el castillo era élfico. Y con la conjunción se lo quedaron los capullos estos. Pero me suena, no lo tengo muy claro. No sé cuánto puedo decir, teniendo en cuenta que puede ser spoiler de los juegos, de la serie o de los libros. Sí, este DLC es una locura. Sounds of a fight. Have to hurry. No, bueno, sí, voy a Harry, voy a rolear un poco. Corre. El viñedo de Corvo. Este sí que sale en los libros. Damn it. Killer must still be here. A ver. ¿Dónde estará la bestia? Killed with a single blow. Chin chin. Throat torn open by man-like jaws. Man-like, except for long fangs. Ah, ¿colmillos? Busted ribs, blood from the No ears. puede ser. Took a solid hit. Massacred by a vampire. Not a necking mar though, or a flutter. Bruxa, gotta be in the cellar. Gotta be. Una lamia. Lamia es lo que salía en la serie, ¿no? En lo de la Bella y la Bestia. Footprints. Small bare feet. Lead deeper into the cellar. Hurled against the wall with great force. Took a lot of strength to batter this down. Used this to batter down the grate. El modo detective este de los Witcher son bastante lamentables, Marea un montón. You. Saw you at the inn. I know what you are. Don't know why you killed these people, though. Clearly wasn't for their blood. Me pareció un hígado. Ah, no, era una mano. Que nos cierran Twitch. No, por favor. We don't have to fight. Ay. You are wrong.
I cannot let you leave. What the fuck? Me parece bastante poco pelearme. Las cosas como... Esto probablemente pueda... A ver, ¿qué te veo? What the fuck? Ay, mierda, no. Quería el inventario. Hacer una dicha de... Vale. Aumenta la potencia del ataque. Vale, no tengo nada así que me dé... Visión. Cuánta cosa. Pues nada. Tendría que haber hecho alquimia. Me ha morido. Debe haber alguna marca que le venga bien a esta. Ahí estás. ¡Ah! ¡Ah! ¿Vas a gritar ahora? No, joder. Ahora. Pero rueda, cabrón. ¿Me vas? ¿Me he sacado la espada de acero? Porque no le estoy haciendo nada. Vale, que no me acuerdo cómo se hacían las marcas. No. A ver, ¿puedo jugar? No. Más oscura. Debe haber alguna de esto que me haga verla. Vale. Voy a quitar el logo. Están los dos en T-pose. A ver, opciones. Porque quiero recordar los controles. Por favor. Saltar. Fijar enemigo. Z, vale. Modificación de ataque. Prueba del ratón. Vale.
Joder, macho. ¿Con la R son las marcas? Ahora que caigo. Una función para regenerarlo, pero vamos. A ver. ¿Qué es esto, supongo? El truco, ¿no? Hola. Si tenía energía, ¿no? No sé qué ha pasado ahí. Joder. Sí, un poco. Sí que recuerda las brujas del grupo. Sí, es... a ver, es que yo creo que la movida es que no tengo suficiente nivel. Pone en el que te manda el DLC directo con el nivel necesario y a ver, no es imposible, pero un poquito más tampoco pasaría nada. Stinks. Waterlogged. Both hands amputated. Body was quartered just as I thought.
Examinar la mano, que no sé qué le ha pasado con la mano. A spare. Except it's clearly not the victim's. Guardsmen must have not noticed it as they picked everything up. How's this possible? Still warm. Blood still flowing. Several monster species can regenerate. Never heard of that happening to their severed limbs, though. Or of their limbs seeming completely alive after so much time. Examine the tissue more closely later. Might learn something. Laid in water for some time. Head swollen, and something took a few bites out of it. Something in the throat. A pouch, bulging with coins. What? Nilfgaardian florins, from several different provinces. If the murderer did this, means we're dealing with a sentient, thinking beast. Body was chopped up after death. Blows struck with great force, but bones sliced through, not crushed. Creature that killed him had long claws, sharp as a witcher's blade. First sank its claws into the victim's heart. No Bruxa did this. Terminar el examen. So, murderer was clearly a monster, but not a Bruxa. But then why'd the Bruxa come here for the severed hand? And who does the hand belong to? Why the hell's it still warm? Now, pouch shoved down the victim's throat. What's the significance? And why was he chopped up into pieces? Pues porque es un rico y se lo merece. No answers so far. Need to know about the other victims. I'll ask Palmerin to get me in to see the Duchess. Voy a hacer un poco de alquimia porque no sé muy bien cómo va. Vale, alcohol. No puedo hacerlo. Aquí. Perfecto. Ay, qué bonito. Después de matar a una lamia. Wow. Escalera a una puerta tapiada. Bueno, espera a ver. No sé por qué voy sin el caballito. Oye, caballito. ¿Caballito? Ah, pues que te den por el culo. Míralo. ¿Qué haces ahí? ¿Que tú también? Qué paz, se respira, qué bien. Me da igual que haya vampiros, aquí se está muy bien. Mira qué paisaje, qué bonito. Oye, oye, oye. Go, go. ¿Hay un torneo en marcha o qué? Hola, cuánta gente. A la señora esa con el parasol no pasaría nada. Take it easy. Need to speak to the Duchess, urgently. All right, you scamps. Story's done. Scamps. Go find your parents. But the Palmerin, what about the story of Ritik and the dragon? Eso. Tales for another time.
But take a good look at the man who stands before you now. This is Geralt of Rivia, the master witcher who lent his valiant hand to the defeat of the giant Goliath. Master Witcher, is it true virtue always trumps villainy? Sí, la virtud siempre gana. Yeah, virtue always wins. But the Black Knight, he's a villain and he wins. The cutter of Casteldacia, too. Moral victory, that's what counts. Rubbish. Now, that will do for questions. Go find your parents. Her Enlightened Highness has doubtless arrived at the tourney grounds to watch the battle in the arena. If we hurry, we'll be in time to speak with her before the spectacle begins. Lead the way. Who's fighting? Nilfgaardian gladiators? Close, but not quite. As we'll soon see. Hola. Someone's gonna fight a Shalmar? Hitting some bells on its tail to confuse it, slow it down? Whatever is the problem? The beast is a gift from the Emperor, no less. Me hace mucha gracia que sea provincia nilfgaardiana. Son literalmente los malos. Shouldn't torment the beast. How would you like to be dumped in an arena, blindfolded with a string of bells dangling from your ass? Pity your monster. You, a witcher? I slay monsters who are a threat to humans. You're out to humiliate one to entertain a crowd. No knight will gain any glory from this. Let's go. Se ha enfadado. Sí, hay mucha diferencia en las armaduras y la ropa de Toussaint y de Nilfgaard, Temeria y todo eso. Pero es como la excusa iba a decir. Es la excepción. It's begun. The fight shall have to end first. We must wait. Ahora se descontrolará el bicho y tendremos que pelear nosotros, evidentemente. Got a bad feeling about this. La voz. No has hecho nada. Damn it. Es que quién te manda, We have to help him. Hola, Marciana. Pobre Selma. ¿Qué hace eso? A ver, entiendo que... Eso. Pobrecito. Me da jalea. Oye. Vamos a
Mira, está temblando. Los putos toros. No sé qué está pasando. Ah. A ver, tienes que rodar. Rueda, hacia aquí. Uy, aquí le puedo dar. Chito. Mierda. He ido hacia él. Pobrecito. The Shelma lies defeated by Geralt of Rivia, master of the witchering trade. Behold, as the last gasps of life seep from the beast. Oh. Master Geralt, do what you must. Finish the deed. Eso, mata. A ver, es un Witcher. Lo va a matar igualmente. The monster lies slain. The fight is done. Praised be the victors. Toma. A ver, no funciona así, ¿eh? Los trombones no terminan de funcionar así. Guillaume, the lad came damned close to dying. I'm fine. Not hurt at all. Vivian? Este es muchísimo más bonito. And keep silent. Speech clearly pains you. She approaches. Mira qué finas, mira qué finas. We must talk. Vivian. You shall talk later, in the medic's tent. Geralt, magnificent, breathtaking. Your Grace. We knew that to summon you was a brilliant idea. We are delighted, ravished to have struck upon it. And I'm truly honored. See to our young hero. Hop, hop. For we must make off with Geralt. We should talk. Toma. El dorado es dorado. We had sí. been long awaiting your arrival. Had nearly lost hope. Then suddenly, that entrance, so spectacular. Ay, es muy pesado Geralt, ¿eh? My contract. I'd like to discuss it. Naturally, but not here. We shall need Damien. He let the investigation pending your arrival. But wherever could he be? Come, we must find him. Hola, teniente. Aquí estamos con el DLC del Witcher 3. Tell us, have you come alone? Or did Viscount Julian accompany you? Wish to see Dandelion, Your Grace? Yes. I mean, no. Yes. But solely to tell him we regret. Yes, deeply regret rescinding the death sentence. Es que esta y Jaskier se liaron en los libros. If we could turn back time, we would make certain he sat in a tower till he rotted. No, we would ensure he was broken on the wheel, then drawn, hanged, and quartered. Ah, the very man we would entrust with these tasks. Damien de la Tour, captain of my personal guard. Oh, mira, sí. Your Grace, Witcher. Ya me acuerdo de este. Greetings. Sorry to have to tell you, but the guardsman handling the last victim's body... I know already. The creature in the cellar of Corvo Bianco. Was it the beast? No, a Bruxa, a kind of vampire. Not the beast, but tied to it in some way. You know this how?
Through careful analysis of the evidence, both on the riverbank and at Corvo Bianco. Do you mean to insinuate the investigation thus far has been sloppy? Geralt insinuates nothing of the sort. We must listen to him attentively. I examined the body of the beast's last victim. Might have found something. Need to analyze it. A quiet place, that's what I could use most right now. And maybe the help of an alchemist or a mage. Also like to hear all you know about the previous victims. Take it Sir Delatour is my man for that. Firstly, call me Damien, please. Secondly, you should know I spoke against summoning you here. I've heard much about you. You bring trouble, or thus far have, always. And we've enough trouble as it is. Yet we are capable of defeating the beast on our own, without an outsider's help. I've no doubt about it. Damien, we settled the matter of the Witcher's employ some time past. Definitively. Since you have broached it nonetheless, let us discuss Geralt's pay. Are the legends true? Do Witchers usually demand that which you find at home, yet did not expect? No siempre. Not quite, Your Grace. Law of surprise, it's something we invoke at times, but rarely. Usually we just take gold. Disappointing. This law sounds rather romantic. On the other hand, on returning to the palace, we would likely find impatient petitioners or a set of sample fabrics for a new dress. Poor rewards both. I fear you don't have much use for any of the surprises we are likely to come upon. Thus, we've decided you shall receive the deed to a vineyard, Corvo Bianco, and the sum of coin. You will doubtless consider this adequate. Title to the vineyard shall be given to you at once. Surely you'll need lodgings while you hunt. The coin, however, will be yours only once you have slain the beast. Ole, ole. Lovely, generous gesture, Your Grace. Corvo Bianco. Isn't it the Duchy's temporary morgue? Is it now? The Chancellery's bungled things again, we fear. Not to be left unsupervised for one instant. Yet, in its mood, a morgue should present minimal problems to a Witcher. What's more, nothing enhances a wine's reputation better than a grim legend. Thank you, Your Grace. I accept the contract, of course. But as I said before, I'll need some information. Sí, esto, tías. También en los libros es súper pija y súper guay. Pero lo que no me gusta es que, o sea, comparado con los libros, los juegos son muchísimo más esquemáticos, en el sentido de que es hablar, pelea, pelea. Introduce todos los temas, bueno, más que todos los temas, todos los puntos del argumento muy rápido. Quiero decir, muchas cosas que encontramos aquí o que encontramos cuando llegamos a Toussaint se podría haber resumido en un... Ah, espera, ¿se me oye bajito? Pues a tope. No, creía que estaba a tope. Joder, macho. Bueno, eso. Que en un videojuego siempre se tiene miedo de aburrir al jugador, y eso hace que la narrativa en los juegos de The Witcher sean muchísimo más previsibles y que no tenga nada que ver con los libros. Que claro, es que no es lo mismo la acción en un libro que en un videojuego. Y al final, a nivel, voy a decir narrativo, es lo mismo que Geralt se encuentre al cadáver en un libro que otra persona le cuente que se lo ha encontrado. Pero claro, aquí si tú no lo observas por ti mismo, son conversaciones que a mucha gente le puede aburrir. Pero si estuviera bien escrito como están los libros y no fuese el tipo de gráficos que es, porque uno de los problemas que tengo yo con los juegos es que el potencial cinematográfico no consigue respaldar lo que está
lo que está enseñando hace que lo arruine. En el juego base hay una batalla en Caer Morhen que muere gente y es en plan, a ver, si es todo súper trágico, pero es que no me puedo tomar en serio lo que está ocurriendo con estas animaciones, este diseño de sonido y tal. Y es algo que para mí ocurre todo el rato en los juegos de The Witcher, que no es que en un videojuego no se pueda hacer, es que en el concepto del videojuego no se... Bueno, sí que se podría hacer, pero claro, solo lo puede hacer Naughty Dog. No contaba con la colaboración del escritor, pero el guión no, para nada. De hecho, aunque sigue, o sea, aunque es exactamente los libros, o sea, es después de los libros, los libros son incompatibles, por cómo ocurren las cosas, los libros son incompatibles con los videojuegos. En el primer juego, como que Geralt tiene amnesia y cosas para como borrar ciertas cosas de lo que ocurre en los libros. No puedo decir nada porque ya te digo, es el final de los libros, pero básicamente es eso, como para empezar de nuevo las relaciones, que lo que ocurre al final del libro, que al contrario que las series y los videojuegos, muchas veces es extremadamente confuso y es esotérico y de alucinaciones y de cosas y extrasensorial. Claro, todo eso en cualquier adaptación audiovisual se va a perder fijo, porque no tienen los recursos de un libro. How did it start? Who was the first victim? Crespi was the first to die. He was famed once for his many glorious tournament victories. Then he grew old, hung up his sword, and took to winemaking. Crespi was not loved by the wine merchants. He was ruthless in business and thought to cheat many a time. He asked us for a dispensation from all court ceremonies. Cheat, no estimar. We could not. Once you've taken the oath of a knight, you remain a knight till death. How'd he die? Where'd they find the body? Quite unusual, the circumstance. He was at a feast when suddenly one of his fellow feast-goers noticed he was missing. The town watch found him an hour later, on his hands and knees, propped against the town pillory, his sword hanging from his neck. He had died of wounds inflicted with claws, not a weapon. Blows of great force. So he died suddenly, but the body was on its knees, meaning someone posed it. Pues so it seems. Second murder. Tell me what you know. In the city there are certain nooks. No one reasonable ventures there after dark. Ramon Dulac's corpse was found in one such place. With the first murder, terror gripped the city. Its inhabitants grew wary, kept to safe areas. Consequently, news of the second victim came to us from a group of concerned cut purses. Criminals fear the beast? Telling in a way. Take it you've excluded the possibility that Ramon died at the hands of these bandits. Está guay eso, que como se cree que la bestia como que está castigando los vicios, pues a todo el mundo le interesa que la capturen. Ramon Dulac, a knight who but a dozen years past was an advisor to our father, the Duke. Someone went to a lot of trouble to make him look ridiculous. Maybe revenge was the motive. It's not out of the question. Dulac had shady dealings with the criminal underworld, but no one ever came forth with concrete proof of any misdoings. So, first two victims were knights, best years behind them. The same could be said of the third. Sir Delacroix was wont to claim that in modern times knights face new challenges, enterprise being the latest addition to the chivalric virtues. He made a veritable fortune in the grain trade. Palmerin even nicknamed him Sir de la Stinch. The coin pouch on his body contained florins dating from various times, hailing from different provinces of the Empire.
Delacroix loved coin, true, but had no patience for numismatics. Por ahora solo está matando a ricos. Es que a mí me cae bien. ¿Qué quieres que te diga? All the bodies were found in strange places under extraordinary circumstances. Seems the murderer, whoever or whatever it is, has some meaning to convey. These were honorable men. We are horrified by the disdain, the disrespect with which they were treated. These were knights of Toussaint. Blast it. Might be the point. From what you say, none was a model of virtue. Ever considered that's what the beast's trying to draw attention to? All the murdered men were knights who swore fealty to the 5 chivalric virtues. And even if the Knights of Toussaint swear fealty to what virtues exactly? honor, wisdom, generosity, valor and compassion. Beast seems to be pointing up moral decay. Esto ya lo habíamos dicho. Victims were all humiliated. Might have been murdered to emphasize Esto es que ¿qué peli era eso? Que el asesino mataba ricos que eran bueno, que no eran virtuosos, vaya. Can't discount the theory if it's on the lips of everyone in town. Say our reasoning's right. Next murder will be just as showy and denounce the victim's lack of the 4th virtue, valor. We can also assume that victim will be an elder knight. Let's think. At the moment, all the knights are either at the tourney grounds por ahora es or in the literalmente palace Seven. gardens. Our annual hare hunt shall begin there shortly. Have you heard of the custom? Milton mentioned something. Seemed excited to prance around in a bunny costume. Not sure why. Hang on. Strange circumstances. A knight advanced in years. The famed cowardice of rabbits. Could it be that simple? Is Milton de Peyrac-Peyren the next victim? Milton also knew Delacroix. Told me so down by the river. Damien! To miss something so obvious. De Peyrac-Peyren, Crespi, Delacroix, and Delac formed the knightly team. It was years ago, but... Hay que encontrar a Milton. Your Grace, we need to find Milton immediately. Rather problematic. You see, the garden entertainments are due to start, and he's disguised as the hare, hiding somewhere, waiting for some tipsy courtiers to find him. The hare's hiding place is a carefully guarded secret. We must call off the game at once. First and foremost, we must remain calm. Damien, order the garden searched immediately, but discreetly. By no means can we disrupt the festivities. Panic will only incite the beast to strike sooner. Claro. Es que si interrumpes las fiestas sería fatal para la hostelería. A murder is out of the question. I will not allow it. Not near my palace. Horses? Ready our horses. Corre, corre. Your Grace. No. What the hell? Why, I should... Your Highness, I... Mind it doesn't get wrinkled. Corre, corre. Me hace mucha gracia que algunas mujeres vayan tan sumamente maquilladas. That is silk. Be careful. Give it to me. Se ha quedado sin seda, pobre. Puedes reponer tus provisiones de pociones meditando. ¿Así? Eso es nuevo. ¡Corre! Your Grace seems right at home in the saddle. Quita bicho. Cuando se utiliza la misión, pero no la quiero repetir. Vale, gracias. Clear a path. Clear the way, I said. ¡Corre! It's here, just round the corner.
Participants must find a unicorn's horn, a golden fish, and a phoenix egg. With these in hand, they can deduce where the hare, Milton, hides. Mean we need to find those things too? We've no other option, but time is of the essence, so we shall have to break the rules. We've no time to lose. Venga, venga, venga. Ah, vale, que no. Que si yo corro, ella corre, no es al contrario. On second thought, through here. ¿Ves? Es que van maquilladísimas. Then we will split up. You will get hold of the unicorn horn and the golden fish, while I nab the phoenix egg. That will be quickest. Golden fish. Do I need a rod or a net? Please, Geralt. It's not a real fish. Look there, towards the water. See the lights? The hunters are trying to hook the fish from boats. You must simply dive in and find it. The unicorn. How do I catch it? It's terribly skittish, true, but I'm sure you will find a way to earn its trust. It runs around over there, look. The golden fish and the horn contain things or clues that will help us find Milton. Once you have fish and horn, find me among the other phoenix egg hunters. All clear? Then let's get to it. Eso, venga, va. ¡A trabajar! Uy, no me ha quitado vida. ¡A trabajar! Perdón. Uy, han pasado 2 horas ya. A ver. Entonces tengo que ir ahí abajo. ¡Corre! ¡Corre! And we've to look by the water. No looks there where one can hide. If one were to call the game to your liking, Quita. No encuentro las... Ah, vale, ahí está. Nada. Que no encontraba la estamina. Primero al unicornio, va. Había una forma de como de agacharse. O una cosa así. Ah, es un minijuego o algo. Perhaps an apple will work, or some sweets. We would not be in this predicament, dear sister, were you still a virgin. Do you really wish to have this conversation again? Here and now? Hush, or you'll spook the beast. We shall try the sweets. Hey folks, gonna have to ruin your fun. Sorry. Who's that? Venga, va. Pero si tiene una señal para calmar a los animales. ¿Qué me estás contando? Ay, por favor. Una golosina. Pavo real. Hostia, que le reviento la cara. Think unicorns, rainbows, little girls, sweets maybe. Vale. Thief! How dare he! Scandalous! Que te calles. Cold game's not likely to tempt a unicorn.
crispy apple. Should like that like any other damn horse. Vale. ¿Cómo era? ¿Dónde está el caballo? El unicornio, perdona. Should the beast you espy, tell the commander, be spry! Uy, hola. Apple. Yum yum. Coño. Pero que no quería darle la manzana, quería darle la tarta. Joder, macho. Ah, sí. Gardens are huge. Be better off on horseback. Paso. Pobre gato. ¿Por qué pasáis por aquí? ¿Estáis bien? Pues sí. Un caramelo. Vale. Aquí que hay. 12. Uy. Por lo menos déjame cogerlo. Hey, wait. Stop. It's important. King Cormorant, sire, accept this offering we bring. Prithee cast upon us your merciful eye and bear before us its secrets. Pero como, o sea, ¿ves? Es que no ha tenido sentido esa escena, porque parecía que ibas a hablar con él y de repente pues pasa esto, que no sé. Pobrecitos. Venga, tira. Corre. ¿Por qué no nada más rápido? No lo entiendo. Venga, tira. Ah, creo que no. ¿Se había bugueado o algo? ¿Qué está pasando ahora? Está pasando al revés. Si no lo aprieto. ¿What? Bueno, vale, bien. No voy a pensarlo más. Simplemente se ha bugueado. Pues no. Pues no. If you please, Your Grace. We do not please. We act out of the highest necessity, or shall be explained later. But it's against the rules. I am the rules. Sabe la peña, macho.
Literalmente los madrileños cuando les cierran los bares. At last. Got a key and a clue. And I've another. Show me yours. Who wrote this drivel? I begin like a groan, hollowed out with ease, then end like a mouse, with a head of hard cheese. Comienzo como el invierno con un grito ahogado, pero acabo siendo verdadero como un razón en verano. What the fuck? Voy a pasar en una cueva. Como un grito ahogado. Es que no lo entiendo. Duradero como un ratón en verano. What the fuck. Groans, hollows. Could be a cave, I guess. Now that's just silly. Look, if we take grow, hollow it out and fill it with ease, the letters that is, we get green. Then mouse, but starting with what heads heart cheese. Why, it's greenhouse. Pretty clever, and it sounds right to me. There are several greenhouses in the gardens, but only one with a door that locks, and the key to it looks just like the one we found. Greenhouse it is then. Let's go. Corre, corre. Van a llegar y ya va a estar muerto, así que... Wait here. Porque la reina está haciendo el trabajo ella en vez de los guardias. No entiendo. Oh no, es un vampiro. Corre. What the butch? What was that? Pobre Geralt. I'm here. This belonged to you, maybe? It did, but you may keep it. I've a new one. I do not know you. I've done you no harm. Yet first you butchered a Bruxer who was dear to me. Now you pursue me. Why? You've killed 4 innocent people, at least. And you? How many innocents have Oh no. you cut down? El héroe no es... El héroe y el villano no son tan Not here to distintos. talk about me. Yet that is exactly what we are doing. So, did they send you after me? Who are they? What do you mean, they? Duchess hired me. You've been murdering her subjects. Is it as simple as that? I would ask you to convey to the Duchess that I've but one victim left, but you'll not get the chance. What? ¿Me peleo ya contra él? No me lo esperaba. Kill again. What? Lost it. Mierda. Pero sí.
Hola. Ah, vale, que me tenía que ganar. Ya me extrañaba a mí, porque vamos. Hola, 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 hola. You want to stay where you are. Regenerate. I know you're in trouble. I can help. I'll help myself. Hola, 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 hola. No, he's my friend. Yes, Geralt, it's me. ¡Ah! Regis? Es él. You Qué all majo. right? Es Regis. All is well. All's in order. Wounds such as these heal on vampires in moments. But we've not seen one another in ages, my friend. Qué At least in majo. human terms, that is. How's this even possible? Last I saw you... I was a bubbling, shapeless smear, having been rather spectacularly melted into a column of a certain castle. In somewhat better shape now, as you can see. Hardly peak form, mind you, but were I human, folk would think me a demigod, I dare say. I'm sorry. What happened? It was my fault. Never got a chance to apologize. No need, Geralt. Bygones. I did not have to join you on that expedition. No one twisted my arm. Qué majo. Regis es el mejor. Local serial killer seems to obey you. Maybe you could talk him out of it, convince him to stop murdering. Why do you think I'd come? It shall not be easy, as Dettlaff can be rather stubborn, though you must certainly recall that neither do I surrender readily. So that's his name. He's your friend? You might Me call ha. it that. Though Dettlaff is, how would Sí. you humans put it, more bestial than I am. But not to worry, I'm working on him. Haven't exactly done a great job with that. He's killed one night since I got here, at least 3 others before I arrived. For good reason, I'm sure. Understand, Dettlaff is not some decadent shit who kills for sport, or to assuage a dryness of throat or a dullness of mood. Regis es un vampiro que conoce Geralt de los libros. Que al principio se llevan mal porque él es un brujo y tiene que matar vampiros, pero luego se hacen amiguitos. No importa que no pierda sus notas. ¿Qué buenas razones podría tener? Pues literalmente comerse a los ricos. So in your opinion, what No are his sé. reasons? Precisely what I wish to find out. And then I will convince him of the error of his ways. Got a lot of faith in the guy. Despite appearances to the contrary, you two are quite alike. You've both noble hearts, yet you both are wont to perform ignoble deeds. When circumstances force you to, of course. Remember the year 964? Pues no. That was 3 centuries ago. Blind fear gripped Rivia, Lyria, and Spala. Women and children were dying. Their mutilated, dismembered corpses littered the fields. Brute of Lyria. Read about it. Chewed up almost 200, then fell to a common poacher supposedly armed with a dagger blessed by some prophet. It fell to Dettlaff, who then found a poacher asleep in the brush near his snares and dropped the fiend's corpse at his feet. And thus, a legend was born. Vampires rarely help humans. Must have had his own agenda, hunting the beast. You err. He slew it for one reason alone. The monster killed a lad who once, in the street, had offered Dettlaff an apple, expecting nothing in return. Terribly noble of him. You do not have a monopoly on altruism, my friend. Vilgefortz melted my body. Dettlaff found what was left. As per our codex, he had a choice. To leave me where I was, or to care for me and nurture my remains. He chose the latter. Regenerated me at no small expense in his own blood. Do you know what that means to a vampire? The gravity of the endeavor? Probably same thing it means to a human. You owe him your life. Much more than that. The act itself made us blood brethren.
A bond so strong humans cannot even imagine. Chin chin. Which is why I know something ill is afoot. Always had an overdeveloped sense of empathy. Each vampire has a unique talent, one they hone over centuries. It's precisely what renders us so difficult to classify. Dettlaff's trump card is his herd instinct, his tribal propensity. In point of fact, he prefers the company of lesser vampires and shuns that of humans. If he walks among you, killing egregiously, it can only mean something's upset him immensely. Gotta find him before something upsets him even more, and all Beauclair is awash with blood. Well, we share a cause then, just like the old days. Not entirely. I mean, when I find him, you know. I know you've a contract on his head. Yet your true task is to stop the beast killing, not necessarily to kill the beast, am I right? All in all, sure. Let us find him. By the time we do, I hope I'll have convinced you Dettlaff is no monster. Fine, all right already. But for now, evidence is stacking up against him. Hear that? The posse. Knights must have tracked me here. I'd prefer they not find me here. I'd makeshift quarters at Mère Lachaise Long Cemetery. We'll meet there. See you. Witcher, we flew here as fast as our courses would carry us. Yet I fear we're late all the same. Pray, where is the beast? Still investigating. About to inspect this site. Withdraw your men before they trample all over the evidence. Sirs, we must let the Witcher do his work. Milton's murder cannot go unavenged. Pobre Milton. La verdad es que era majo. No sé por qué lo ha matado. Quiero decir, para que nos dé igual la muerte de Milton, nos tendrían que haber dado alguna razón más, aparte de que es un pesado de mierda. Quiero decir, alguna razón para que digamos... puedo perdonar que vaya matando a peña por ahí. ¿No? Es que esto no me gusta. Vale. Ah, guay, esto sí que me interesa. Chan chan. Vale, pues... creo que lo voy a dejar aquí. Sí, Gerardo... En los libros es bastante majo. La verdad. Es una constante de la historia de... literalmente el jorobado de Notre Dame. ¿Quién será hombre? ¿Qué monstruo será? No sé si se explica en en los juegos, pero los brujos no matan bestias que hablan. Quiero decir, generalmente le dicen, ve y mata esto. Y lo mata, porque al final, pues yo no sé, es como si mataras un jabalí, no sé, es una cosa que está dando por el culo. Lo matas y punto. Y además tiene como origen turbio, ¿no? Eso ya es más profundo. Pero si la bestia habla, como un dragón, no lo matan, porque consideran que pues es un ser viviente que tiene pues sus sus sentimientos y tal. Y muchas veces habla con muchos monstruos en los libros. Y es en plan, bueno, ¿para qué voy a matar a estos si en realidad es el pueblo quien le está haciendo bullying al monstruo en vez de el monstruo al pueblo? O que el origen del monstruo sea el pueblo, tal cual. Está chulo. A mí me gusta bastante. Por eso me
Me da un poco de rabia de que en juegos tu relación con los monstruos sea básicamente matarlos siempre. Bueno, creo que lo voy a dejar aquí porque ya son las 9:30. Y esta gente querrá cenar. Voy a meditar porque ponía que si meditas se llenan los de estos. Meditar. Sí, se usa para poner los objetos de alquimia. Esto creo que lo pusieron en un parche. Que era rollo. Hola, nadie me da los buenos días. Ni nada. Bueno, vale. Como que lo tenías que hacer a mano. Y en un parche creo que pusieron en plan, bueno, si cuando descanses te rellena todos los... ¡Hostia, que se ha hecho daño! ¡Idiota! Esto es material de Borja Pavón. Mira, pues yo no lo veo, ¿eh? Sí, sí, mira tú, que está ahí, míralo. ¿Por qué quieres que te diga? Yo no... No termino de verlo. Bueno, y nada, no sé si... Eso sí de yo, perdón. No sé si lo seguiré, pero está interesante. Me está gustando más que el juego base, porque lo veo más como... Sí, igualito que Borja. Lo veo más como una historia de The Witcher, de Geralt, porque al final todas, excepto cuando se prende la wea, las historias de Geralt no son nada grandilocuentes, ni de salvar al mundo, ni de salvar a nada. Simplemente, oye, tienes este trabajo, vale, voy a hacer mi trabajo. Y la cosa se lía porque resulta que el bicho que creían que tenían que matar resulta que es el hijo del terrateniente y que en realidad no es un monstruo, sino que le ha caído una maldición y empiezan ahí... Bum, 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 bum. Y luego Geralt les dice, jaja, vosotros queríais que matara un monstruo, pero los monstruos sois vosotros. Y Jaskier, la, 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 y tal. Está guay. Estoy hablando. Cállate la puta boca. Bueno, lo dejo aquí. Ahora sí que sí. Con este paisaje tan bonito. Y estas ruinas élficas colonizadas por los humanos. Y nada. Gracias a todos por pasaros. Ha estado diver. Es justo lo que me esperaba. Y me gusta más que el juego original. Ay, tengo la cam mal. Bueno, bien. Voy a enviaros. ¿Puedo hacer raid yo? Sí, no. Voy a enviaros con Tassel. Que está. No sé qué está haciendo. Ah, no, está haciendo ya. Ya es chatting solo. Y nada, nos vemos. ¿Por qué no hace raid? Ah, que no puedo hacerlo desde aquí. Pues desde aquí. Y nada. En 5 segundos os vais. Ahora supongo que se pondrá a jugar al Dark Souls 2, que es lo que estaba jugando, pero ahora está en Just Chat. Y nada, decirle que es muy guapa y que es la mejor. Besos. Adiós. Taser 21979. ¡Ey! Hola, aquí de la de juegos. ¿Una marmita o no una marmita? No va muy para allá mi stream Elements, lo siento mucho. ¿Cómo andáis? ¿Qué habéis ido haciendo? Hola, Marciana, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? Voy a cambiar al World of Warcraft, que estamos hablando de mi vida y de que tengo un fin de semana muy guay con mi hermano que ha venido a verme. Pero ya... ¡Ah!
Ah. A ver. Desbaneado. ¿Ha sido desbaneado? Desbaneado, sí. ¿No me pongas así? Sí, juego algo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Nos pegamos? Nos pegamos, ¿eh? Nos pegamos. Me estás pagando. No, igual la broma. De broma y broma. La verdad asoma. También te digo. De broma y broma, la verdad asoma. Era broma, quería gritar. Eres un poco gritón tú. No grites tanto. No grites tanto que la tenemos. ¿Qué me pongo de música, Damarma? Semi DJ. ¿Qué pongo de música? ¿Qué pongo de música? Semi DJ. Piri, 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 piri. No, estos son más. Estos son 4. Estos son 3, este. No es capaz ni entero. Lo pongo, me da igual.